Morning to all of you. Morning. Selamat pagi. So Saudara many semua. people are missing. Banyak orang yang belum ada ya, terlewatkan kali. The ones that I know, the faces that I recognize are not here. Orang-orang yang saya kenal, wajah-wajah yang saya kenali tidak ada di sini. Only one that I know, Hanya satu yang saya kenal, that is our friend here. Ibu Linda. All the other people, Semua yang lain, I don't know what happened to saya them. nggak tahu apa gerangan terjadi dengan mereka. This is the problem with intercessors. Inilah masalah dengan para pendoa syafaat. They are not there in the right times. Mereka tidak ada pada waktu yang tepat. But nonetheless, Namun demikian, whatever that needs to be spoken will be spoken apapun today. yang perlu diperkatakan hari ini harus diperkatakan. Why I'm saying this to you? Kenapa saya mau katakan ini kepada saudara? Because there are others who are supposed to hear this message. Karena ada orang lain yang harusnya mendengar pesan firman Tuhan ini. Because God is unfolding a lot of things. Karena Tuhan sedang membukakan begitu banyak hal. And if you are not there at the right place at the right time, Kalau saudara tidak ditemukan di tempat yang seharusnya pada waktu yang tepat, you will lose certain things that God wants to release it to you. saudara akan terlewatkan kehilangan hal tertentu yang sebenarnya Tuhan mau You know, sampaikan kepada saudara. God wants to do something wonderful in our midst. Tuhan ingin melakukan perkara-perkara yang mengagumkan luar biasa di tengah-tengah But He kita. needs to have His own people who are called by His name. Tapi Tuhan membutuhkan umatnya yang berseru kepada namanya. But where are these people? Tapi di mana orang-orang ini? Do you know what kind of time that we are living in? Saudara tahu masa waktu yang seperti apa yang sedang kita hidupi We are jalan living sekarang? in the times of the day of the Lord. Kita sedang hidup di masa waktu hari Tuhan. Why? Kenapa? Because there are calamities, Karena ada there got malapetaka, upheavals, ada hal-hal yang there jahat, are crises, ada krisis, and great stirring on the earth is taking place. banyak hal yang mengguncang, yang mengobarkan dunia pada saat ini sedang terjadi. Why do you think all these things are happening? Menurut saudara, kenapa semua hal ini sedang terjadi? Because there is a war in heaven. Karena terjadi peperangan di sorga, saudara. I'm not joking to you, my friends. Saya tidak bergurau kepada saudara, There is sama saudara. surely there is a war that is taking place in the heavenly places. Sungguh sedang terjadi peperangan di alam sorgawi, saudara. Earth is being shaken to the core Bumi diguncang sampai pada bagian intinya. because the heaven is at war now. Karena sorga sedang berperang sekarang. More and more we are going to feel this. Lebih dan lebih lagi kita akan merasakan hal yang That's seperti ini. why it is important for the church to rise to the prominent position. Makanya penting sekali buat gereja untuk bangkit, maju di garis depan. Because this the present day there is a lot of deception taking place. Karena sekarang juga ada begitu banyak penyesatan yang sedang terjadi. It's called deep spiritual deception Namanya penyesatan rohani, saudara. and it's called perversion. Dan disebutkan juga sebagai This deception and ya, perversion, pokoknya penyesatan, penipuan seperti ini. this is called the white horse time in the days of Revelation. Di Wahyu disebut masa waktu kuda putih, saudara. If you know what is deception and perversion, it's always related to the white horse that Jesus was Kalau mentioning. saudara tahu yang namanya penyesatan atau yang seperti itu senantiasa dihubung-hubungkan dengan masa kuda putih di Wahyu. Number two, Yang kedua, if you heard about bloodshed, you heard about earthquake, landslides, tsunamis, kalau saudara dengar tentang pertumpahan darah, bencana alam, tsunami, longsor, these are times of red horse. ini masa waktu kuda merah. So we have seen the white horse coming in, we have seen the red horse coming in. Jadi kita udah lihat masa kuda putih, masa kuda merah. Let's see what is the next one. Sekarang mari kita lihat yang selanjutnya. Famines, diseases, economic meltdowns, weather changes. Kelaparan, kemudian krisis ekonomi, kemudian perubahan cuaca. This is called the black horse. Ini adalah masa waktu kuda hitam. We are already also experiencing Kita it. juga udah ngalamin ini. And the last one, Dan yang terakhir, death by the millions. saudara, kematian
jutaan orang, saudara. It's called the pale horse. Ya, kuda pucat, saudara, ya, terjemahan saya. This is what happened will intensify into horrifying times called great tribulations are beginning. Ini akan lebih banyak lagi terjadi dan akan menghantui kita, saudara, menakutkan kita sehingga kita nanti akan masuk dalam masa kesusahan besar. I tell you, is the church ready? Pertanyaannya, apakah gereja siap? Is the watchmen are ready working at the times when they are supposed to work? Apakah para penjaga sudah siap bekerja pada masa waktu harusnya mereka berjaga-jaga? Because every crisis is happening because of trend of the nations of the world is changing so rapidly. Karena semua ini terjadi karena tren daripada dunia ini berubah begitu drastis, saudara. That's why the deadline is coming towards us as a church, for the great onslaughts of the disasters is coming upon the churches. Makanya tanggal waktu atau masa waktu nantinya malapetaka itu akan semakin dekat, tapi dibukakan bagi gereja. I have to fear you. I have to create a fear in you. Saya harus menciptakan ketakutan di dalam saudara. Because there is such an urgency that is dawning upon us, but yet we are still found asleep. Karena saudara, ada satu keterdesakan darurat yang terbit atas kita, tapi kita masih ditemukan ketiduran, saudara. You know, if you have your Bible, come with me to the Matthew chapter 24. Matius 24, saudara. You come and read this. Baca ini nanti, saudara. Read it for yourself when you Baca have time. sendiri. Please write down the notes that I'm giving you. It's all important. Saudara juga bisa catat semua yang saya bilang ini, saudara, ya. Don't think you can remember everything. You can't remember all that I'm saying. Jangan pikir saudara bisa ingat semua khotbah If ini. you don't have saudara a nggak pen bisa and ingat. pencil, give him a pen and pencil. Let him write some things. Ya, kalau nggak ada kertas sama ballpoint, tolong kasih bagi kepada yang lain. Come, Agar dia bisa. give him the pen. Give him a paper. Ada Let kertas him kan? write. You can write it on your iPad. Yes, very good. And okay, reading from the verse 21 and 22. Mulai ayat 21-22, saudara. Dari Matius 24. By the way, Jesus himself has warned us so clearly. Ngomong-ngomong, Yesus sendiri yang telah memperingatkan kita dengan begitu jelas, These saudara. Ya. words are from him. Jadi kata-kata ini dari Yesus. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan, Slowly, read it slowly, Iya. please. dan Again. sekali lagi saya baca, ya. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang. Amen. Hold on first. Yeah. You see, there will be a tribulation that is happening that never happened before like this. Jadi saudara, dikatakan di sini akan terjadi siksaan atau kesusahan besar sekali yang belum pernah kita alami lihat terjadi sebelumnya. And I believe the days are already at hand for us. Dan saya percaya waktunya sudah dekat buat kita. It's just a matter of time it's going to explode in our midst. Cuma masalah waktu saja dia akan langsung terjadi di tengah-tengah kita. Verse 22. Ayat 22. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat. Yes. On those days were shortened, no flesh would be saved. But for the elect's sake, those days will be shortened. Jadi dikatakan kalau waktunya tidak dipersingkat, nggak ada yang selamat, saudara, ya. My friend, today, Hari ini most Christians don't even know kebanyakan orang Kristen bahkan nggak tahu how to live out the basic truths of Christianity. bagaimana menjalani kehidupan kebenaran kekristenan yang mendasar. You are supposed to be priesthood unto the God. Saudara harusnya menjadi imam bagi Tuhan. Priesthood of believers. Ya, imamat orang percaya. That means you are supposed to intercede. Artinya saudara harusnya bersyafaat. That is why you can see God again warn us. Makanya kita lihat kembali Tuhan memperingatkan kita. Luke chapter 21, Lukas 21 34 to 36. ayat 34-36.
Luke 21, 34 to 36. Lukas 21 ayat 34. I hope that sampai you will 30. receive something from this. Ya, saya berharap saudara terima sesuatu dari sini. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan seperti kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti satu jerat, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Wait, the day of the Lord is going to come unexpectedly. Jadi saudara, hari Tuhan itu akan datang tanpa kita harapkan sama I sekali. watched the YouTube. Saya lihat di YouTube. The pastor was preaching in front so many congregation. Gembala sedang berkhotbah di hadapan banyak jemaat. And he was telling the people exactly like this. Dan dia persis tepat memberitahukan And kepada all jemaatnya. of a sudden, Dan tiba-tiba there was a lightning. ada seperti kilat. Almost majority of the church was stabbed behind. Only few was taken by God. Saudara, The pastor's Bible just fall to the ground. hampir semua daripada orang-orang itu masih ada di situ. Cuma sedikit yang hilang. In a twinkling of just one lightning. Apanya, saudara? And the Bible just fell to the ground. Alkitabnya jatuh. Alkitab si gembala jatuh ke tanah cuma And dalam all kedipan. of a sudden, the congregation who was left behind started to repent. Tiba-tiba jemaat yang tertinggal baru mulai bertobat. I'm telling you, Saya it beritahu was saudara, already too late because the terlambat. Lord already raptured already. Karena yang lain sudah terangkat. I'm telling you, Saya beritahu going into verse 36. Ayat 36. You see, this is warning. Read slowly, Ya. Berjaga-jagalah senantiasa. Berjaga-jagalah. That means watch therefore. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Amen. Amin. We have to escape all this corruption. Kita harus bisa luput dari semua And we have to kerusakan. count ourselves worthy before God. Dan kita harus bisa memberikan pertanggungjawaban diri kita di hadapan So that Tuhan. we can escape these things that is coming. Agar kita bisa luput dari semua hal yang akan terjadi ini. That's why don't be too rushed doing ministry without fearing God first of all in your life. Makanya jangan tergesa-gesa melakukan pelayanan tanpa takut akan Tuhan itu I warn you, benar-benar ada dalam hidup kita. Because I only saw 2 of them here left behind. Saya peringatkan saudara karena saya lihat cuma tinggal 2 yang tertinggal di sini. What happened to all the other people which I recognize them? Bagaimana dengan yang lain yang saya kenali dulu? What, the Spirit has left them or what? Apakah roh Tuhan sudah meninggalkan mereka atau apa? Where they have lost their way or what? Apakah sudah kehilangan jalan mereka atau apa? Or as their body is too tired that they cannot even come to pray? Atau mungkin tubuh fisik mereka sudah terlalu capek lelah sehingga nggak bisa datang lagi di That's why pertemuan doa. you have to have the capacity to withstand every horders of enemy that is coming against the church. Makanya kita harus mampu kuat bertahan menghadapi apapun serangan musuh yang menghadapi kita. Revelation 16 verse 15. Wahyu 16 ayat 15. Wahyu 16 ayat 15. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. You know what it means supposed to be? Saudara tahu kira-kira ini artinya apa? The true meaning of it is Arti yang sesungguhnya daripada ini adalah God wants us and pre-warn us. Tuhan memperingatkan dan sudah lebih dulu memberikan You peringatan have kepada to be kita. always keep watch and pray at all times. Saudara harus senantiasa berjaga-jaga dan berdoa sepanjang And he waktu. says keep
your garments clean. Dan dikatakan jagalah jubahmu You know what's the supaya meaning of bersih keep your terus. garments clean? Saudara tahu apa artinya menjaga jubah supaya bersih terus? Means you have to keep your ministry clean. Artinya saudara harus jaga pelayanan saudara tetap bersih. You have to keep yourself clean. Saudara harus jaga diri saudara tetap You bersih. have to keep your mouth clean. Jaga mulut saudara tetap You have to bersih. keep your mind clean. Jaga pikiran saudara tetap If bersih. you want to be a woman or man who's going to speak for God, for the people, Kalau saudara ingin jadi pria wanita yang akan you bicara have to keep yourself so clean. dari Tuhan untuk umat Tuhan, maka harus jaga diri saudara supaya tetap You know, bersih. Jesus wanted to do many miracles in his own place, but he cannot do that because there is so much of unbelief. Saudara tahu Yesus hendak melakukan banyak mujizat di tempat di kampung halamannya saudara, tapi nggak jadi apa-apa But karena there is terlalu banyak orang people yang who percaya. will not receive him. Ada orang-orang yang tidak menerima dia. A majority of them don't want to receive him. Mayoritas orang di situ nggak mau terima dia. That's why he is going out to another place. Makanya dia pergi ke tempat lain. Because the other place Karena tempat lain are receiving him, menerima are dia, celebrating him. merayakan dia. They are not tolerating him. Mereka tidak mentoleransi dia. They want to make sure that he is being taken care. Mereka mau pastikan Yesus itu diurus. Because they know Karena mereka tahu God, Jesus is the miracle worker. Yesus adalah yang melakukan mujizat. Wherever he goes, Kemanapun dia pergi, miracles are about to take place. mujizat hendak terjadi. I'm telling you, my friends, Saya beritahu sahabat saudaraku, the need for prayers kebutuhan untuk doa before the great day of the Lord sebelum hari Tuhan yang besar is itu so great. begitu besar kebutuhan. That's why you need to really pray like never before. Makanya saudara harus benar-benar berdoa sungguh-sungguh, tidak sama seperti yang dulu. You dalam have to push yourself in the spirit world. mendorong, mendesak diri saudara masuk di The dunia. final call must be heard. Panggilan terakhir harus didengar. And it involves every born again child of God. Dan itu melibatkan semua anak Tuhan yang It telah must dilahirkan involve you. kembali. Harus melibatkan saudara. It must involve your family. Harus melibatkan keluarga It saudara. must involve your children. Harus melibatkan anak-anak I'm saudara. telling you, you cannot just do ministry and thinking that you only can be saved. No, it's your family, it's your son, it's your daughter, it's your daughter-in-law. Everyone that is related to you must be able to do the same. Saya bilang sama saudara, jangan saudara berpikir pelayanan cuma saudara sendiri yang bisa melakukan saudara. Saudara harus pikirkan juga akan anak-anak saudara, pokoknya semua keluarga saudara harus bisa mampu melayani. You think because you do, your whole family going to go to heaven? Saudara pikir cuma karena saudara yang melakukannya semua keluarga saudara bisa masuk surga? Everybody has to give an account to God. Semua masing pribadi, tiap-tiap pribadi harus memberikan pertanggungjawaban sendiri. If they cannot give an account, they are not going to enter, my friends. Kalau mereka tidak bisa mempertanggungjawabkan diri hidup mereka, mereka tidak bisa masuk. Hey, I'm telling you, you better know what I'm talking about. Saya beritahu saudara sebanyak kita sadari benar apa yang sedang bicarakan. Because this is not just your ministry, but it's a ministry unto your family. Karena ini bukan cuma sekedar pelayanan saudara, tapi pelayanan saudara juga buat keluarga saudara. You must be able to encourage your children to also pray. Saudara harus mampu menyemangati, membuat anak-anak saudara juga untuk bisa berdoa. Come look at Ezekiel 21 verse 7. Yehezkiel 21 ayat 7. Dan kalau mereka bertanya kepadamu, mengapa engkau mengeluh? Jawablah, karena suatu berita. Kalau berita itu sudah tersiar, setiap hati akan menjadi tawar, dan semua tangan menjadi lemah lesu, segala semangat menghilang, dan semua orang terkencing ketakutan. Sungguh, pasti datang dan terjadi. Demikianlah firman Tuhan Allah. I tell you, Saya beritahu saudara, this is not my word, ini bukan kata-kata saya, saudara. This is the word of God. Ini firman Tuhan. No spirit can have left in their life when they heard such news are coming. Saudara, tidak ada roh yang bisa tinggal di dalam diri mereka. All Kalau their dengar, knees semua lutut will mereka be weak as water. langsung jadi lemah seperti air. Because what God has said has to be brought to pass. Karena apa yang Tuhan perkatakan harus terjadi.
That's why whether that time you are going to sigh, it's going to be too late. Nah, kalau nanti pada waktu itu saudara baru mau melakukannya, sudah terlambat. Mengeluh. Mengeluh, saudara terlambat. Hey, don't this one, because I know what he's talking about. I also understand Malay. So I don't want misinterpretation, because I want an exact interpretation to be given to you so that you know what exactly the word of God means. Ya, maksudnya kalau nanti pada saat itu saudara baru mengeluh, sudah terlambat. Daniel became speechless. Daniel tidak bisa bicara lagi. He became breathless. Dia hampir nggak bisa bernafas He lagi. became faint and grieved as he saw what would happen in the future. Dia jadi apa namanya ya? Hampir pingsan. Dia sudah terhuyung-huyung karena nggak bisa tahan dengan apa yang dia dengar. What he would see that is going to happen in the future. Mengenai apa yang dia akan lihat akan terjadi di When masa depan. Antichrist took control of his nation. Ketika Antikristus mengendalikan negeri bangsanya. His vision of the end times Saudara, penglihatannya mengenai akhir zaman caused him to enter into fasting and travel for many days. membuat dia masuk dalam puasa selama berhari-hari. You know why? Sudah tahu kenapa? There's something inside of that man. Ada sesuatu di dalam orang itu. He said he doesn't want the people of God to die in vain. Dia bilang dia tidak ingin umat Allah mati sia-sia. You know how many of you Saudara tahu berapa banyak dari saudara hearing what I'm saying, yang mendengar apa yang saya katakan akan membuat komitmen pribadi untuk berdoa, berpuasa, menantikan Tuhan. Dia nggak nunggu mitra yang lain, saudara. Karena dia tahu benar apa yang harus dilakukan pada bagiannya. Dia nggak pernah nunggu orang lain. Dia punya teman Sadrak, Mesak, Abednego. Dia nggak tunggu. But there are certain times he knows what God is showing him. He needs to go into the presence of God, where the priesthood effort, and begin to inquire before the Lord, and begin to cry out before God, because he became breathless. Ada masa waktu dia tahu sendiri apa yang Tuhan katakan, kemudian dia pergi berdoa dengan pakai baju imam itu, dan akhirnya hampir dia nggak bisa bernafas. You know what God is going to show you? Saudara tahu apa yang Tuhan When nanti you akan start tunjukkan talking to kepada people saudara like ketika this, saudara mulai bicara kepada orang mengenai People ini. can't believe you Orang-orang mungkin nggak percaya, hampir because nggak it percaya has saudara. not happened. But when it happened, Karena belum terjadi, karena kalau then sudah you terjadi, will remember saudara akan ingat that God has forewarned you, bahwa Tuhan sudah lebih dulu memperingatkan saudara, and you have not done any action. dan saudara belum bertindak apapun. That's why we really have to pray, my friend. Makanya kita benar-benar harus berdoa. That's why when you pray, Makanya ketika sudah you have to berdoa, able to touch heaven and bring earth down, bring God down. saudara harus mampu menjamah sorga dan membawa Tuhan turun. That's why God will able to open your eyes to the things in the spirit. Itu saatnya Tuhan akan membukakan mata saudara sehingga saudara mampu melihat I perkara tell you roh. this year, Saya beritahu saudara Get tahun ready. ini, bersiaplah. if he doesn't care whether you are a pastor or a leader, it doesn't matter. Tidak peduli saudara pendeta, gembala, pemimpin. If you desire to see God in the things of the spirit, God will open your eyes and not his. Kalau saudara rindu, memiliki kerinduan melihat perkara-perkara dalam roh, dia akan buka mata saudara, bukan orang lain. Some people just busy doing ministry. Ada orang-orang cuma sibuk-sibukan melakukan But when you pelayanan. sit in the presence of God and ask God to open your eyes, he will open your eyes. Tapi ketika saudara duduk dalam hadirat Allah, minta He's Tuhan not looking membukakan for busy matanya, people, dia my akan friend. buka mata saudara. Dia nggak cari orang-orang yang sibuk-sibukan. He is looking for those people who can come. Dia Mary mencari orang yang bisa datang. have taken the best part. Banyak yang sudah mengambil bagian terbaik. Mary has taken the Maria best telah part. mengambil bagian yang terbaik. Because Martha is
busy doing work. Karena Marta sibuk melakukan pekerjaannya. She cannot listen to the voice of the Lord. Dia tidak bisa mendengarkan suara Tuhan. Even if the voice of the Lord is given, she cannot even be there to listen to what God is saying. Sekalipun suara Tuhan sudah diperdengarkan, dia nggak bisa berada di situ. Saudara. Even Martha can complain to Jesus, look at my sister. He was not doing everything. I'm the one who's doing. The Lord said, she has taken the best part. Bahkan ketika Marta mengeluh, Tuhan aku sedang sibuk, tetapi dia tidak membantu. Tapi Tuhan bilang dia telah mengambil bagian yang terbaik. You have to take the best part. Saudara harus mengambil And you bagian yang are terbaik. right now taking the best part because you are listening to the voice of God. Dan saudara sedang mengambil bagian yang terbaik karena saudara sedang mendengarkan suara Tuhan. Jeremiah shouted Yeremia berseru in Jeremiah 30 verse 7. dalam Yeremia 30 ayat 7. Hai, alangkah hebatnya hari ini, tidak ada taranya. Itulah waktu kesusahan bagi Yakub, tetapi ia akan diselamatkan daripadanya. For the day is great, so that none is like it. Dikatakan bahwa harinya itu luar biasa, tiada taranya, tidak ada yang seperti itu. I tell you, that will be the day. Nah, saya mau bilang saudara, itulah yang akan menjadi hari. A lot of people never thought such a day will happen in their lifetime. Di mana banyak orang tidak akan terpikirkan hari yang seperti itu akan terjadi dalam hidup But mereka. when the day comes to pass, Tapi ketika hari itu terjadi, they will get so afraid mereka jadi sangat takut. and they will think for themselves, why have they not prepared themselves to meet the Lord God Almighty? Dan mereka berpikir atas diri mereka, kenapa mereka tidak bisa bertemu dengan That's Allah why I Maha Kuasa. tell you, my friends, Makanya saya beritahu sahabat-saudaraku, your job that you are coming here in this Kota Doa, tugas saudara datang ke sini berdoa untuk kota, it is with the little. sekalipun God will help the rest of the people. sekalipun sedikit, tapi Tuhan akan menolong sebagian You are the besar. one who's going to protect the city. Saudaralah yang akan melindungi You are kota. the one who's going to protect your nation. Saudaralah yang akan melindungi bangsa. That's why there's going to be a great warfare in your life. Makanya Get ready. akan terjadi peperangan besar dalam hidup saudara. Making Bersiaplah. you to be afraid. Bukan untuk nakut-nakutin saudara. But I just want to let you know, because your occupation here is a very important occupation. Saya cuma beritahu karena pekerjaan saudara di sini begitu sangat besar. You really need the power of God to withstand every powers of the enemy. out Saudara there. sungguh butuh kuasa Tuhan untuk mampu berdiri dalam segala serangan musuh. There is no way you can win this unless you have God with you. Nggak ada cara lain saudara bisa menang kecuali saudara punya Tuhan bersama saudara. Next month you're gone, forever you will be gone. You will be taken off. Saudara, sekarang saudara You di sini, cannot stand. Even at 10 years, you cannot come back and stand the ground because the enemy already taken you off. ya, kalau hari ini saudara di sini, kemudian minggu depan atau selanjutnya sudah tidak lagi, saudara sudah nggak bisa kembali lagi karena musuh benar-benar udah ambil saudara. To join in with your all might, all heart, all spirit, all strength. You begin to harness it. At that, I tell you, power of God can come upon you. Kalau saudara menyatukan dengan sungguh-sungguh, dengan hati, dengan pikiran, semua Listen, keberadaan God is saudara. not looking for leaders, Kuasa no, my Allah. friend. Tuhan nggak cari pemimpin, God is looking at hearts. Tuhan cari hati. That's why He doesn't need superstars. Tuhan nggak butuh maha bintang. He needs you. 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 Tuhan butuh saudara, 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 He doesn't saudara. want all the people who call themselves leaders, but they don't do what men of God or God is telling them to do. Dia nggak butuh orang yang menyebut dirinya pemimpin tapi tidak melakukan keinginan Tuhan. God want those who can hear Him and do what He tells them to do. Mereka menginginkan orang yang bisa dengar Tuhan dan mampu melakukannya. That's why I say a lot of preachers don't like to preach this kind of messages. Makanya saya bilang banyak pengkhotbah nggak suka untuk menyampaikan khotbah They seperti ini. just give you nice lovey-dovey messages and just tickle your goosebump and feel you good. Oh, I've been blessed. Mereka cuma menyampaikan it's khotbah lying, yang man, I'm enak-enak telling you. saudara, yang membuat saudara merasa merinding tapi enakan. But at the end of the day, the devil is at the door, Tapi pada knocking at you. akhirnya iblis ada di depan pintu ngetuk By pintu the saudara. time they say, hey, Jesus said the enemy is already at hand. Nah, pada saat itu saudara, Yesus bilang musuh sudah lebih dulu masuk. I'm not joking, my Saya friend. tidak bergurau sahabat saudara. That is not the time.
This is not the time to go and make people feel good. Give prophecies that make people feel, oh, I'm going to be the next champion. Saudara, ini bukan waktunya pergi kemudian menyampaikan nubuatan kepada orang lain sehingga dia merasa luar biasa. Oh, aku jadi pemenang selanjutnya. This is not the time. Ini bukan masa waktunya lagi. This is time to really watch and pray. Ini masa waktu benar-benar berjaga-jaga dan berdoa. Let's see what Prophet Zechariah says. Mari kita lihat apa kata Zakaria. Chapter 13, Zakaria 13. verse 8 to 9. Zakaria 13 ayat 8 sampai 9. Maka di seluruh negeri, demikianlah firman Tuhan, 2/3 daripadanya akan dilenyapkan, mati binasa, tetapi 1/3 daripadanya akan tetap hidup. Aku akan menaruh yang 1/3 itu dalam api, dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas. Mereka akan memanggil namaku dan aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata, mereka adalah umatku, dan mereka akan menjawab, Tuhan adalah Allahku. Amen. Amin. Wow. 2/3 gone. 2/3 hilang, saudara. Mati binasa. Ya, Die. mati. You know, church members, 2/3 is going to die. Saudara tahu, anggota jemaat 2/3 akan mati. 1/3 only left. Hanya yang tertinggal 1/3. Even that will be tested with silver, with gold. Itu pun akan diuji seperti memurnikan perak dan emas. If you fail the test, you are also gone. Kalau saudara gagal dalam ujian itu, saudara hilang juga, mati juga. You think this is a joking Saudara time? pikir ini masa waktu bergurau? This is the word of the Lord. Ini adalah firman Tuhan. But those who pass the silver test, those who pass the gold test, they will call the Lord God is my God. Tapi mereka yang lulus ujian dalam pemurnian perak dan emas, mereka yang akan berseru mengatakan, Tuhan adalah Allahku. And God also will say, these are my people. Dan Tuhan juga akan bilang, ini adalah. Hey, how many of you want to be called? God, Jesus himself said, hey, this is my people. Berapa banyak di antara saudara yang rindu ketika Yesus berkata, ini adalah umatku? Amen. 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 Yes. You must be excited because if God can tell you, hey, that's my God. Saudara harus bisa bergairah karena kalau Tuhan bilang, itu umatku, Hey, that's my man. That's itu my man. orangku, That's my man. itu orangku. Amen. If God say, hey, I don't know you. Kalau Tuhan bilang, aku nggak kenal kamu. Hey, Lord, I prayed in your name. I prophesy in your name. I call disease on me. I lead worship. Tuhan, aku berdoa dalam namamu, aku melakukan mujizat Tuhan, aku pimpin pujian. God say, hey, who are you? I don't know you. Tuhan You workers bilang- of iniquities. Tuhan bilang, siapa engkau? Aku tidak mengenal engkau, hai engkau pembuat kejahatan. My friends, Saudara-saudaraku, God's purpose for us as intercessors tujuan Tuhan buat kita sebagai pendoa is syafaat for us to return back to our basic duty. agar kita kembali kepada tugas dasar kita. And that is to be a priesthood. Itu untuk jadi imamat. So that we will be the priest in the house of God. Kita jadi imam di dalam rumah Tuhan. What God wants us. Apa yang Tuhan inginkan bagi kita. Isaiah 56 verse 7. Yesaya 56 ayat 7. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Amen. Amin. Do you know this is where God will bring us to His holy mountain? Saudara tahu inilah saatnya Tuhan akan membawa mereka ke gunungnya yang kudus. That's why God is going to create the house of God will be a joyful house of prayer. Makanya Tuhan akan menciptakan rumah Tuhannya sebagai rumah Tuhan yang penuh That's why sukacita. your burnt offerings, your sacrifices shall be accepted in His altar. Korban bakaran saudara
akan diterima di mezbahnya. You know, there's very fearful thing if you bring sacrifice to God and God doesn't accept it. Sangat menakutkan kalau kita bawa korban bakaran kemudian Tuhan tidak terima. You know why? Sudah tahu kenapa? Because your heart is so far from Him. Karena hati saudara begitu jauh dari Dia. You're coming here, you're parking your body, your mind is somewhere else. Saudara datang ke sini cuma memarkir tubuh saudara, pikiran saudara melayang-layang di That's why I tempat say you lain. don't deceive God. Makanya jangan menipu Tuhan. God knows why you are here. Tuhan tahu benar Why you are kenapa saudara parking ada your di body, sini. or you are coming because you want to hear from God, you want to pray to God. Apakah saudara cuma sekedar memarkir tubuh saudara If atau sungguh berdoa? this place is going to be an altar, Kalau tempat ini akan jadi mezbah, make sure your sacrifice, your prayer will be accepted by God. pastikan doa saudara, pengorbanan saudara itu diterima oleh Tuhan. The angels will come and say, oh, that is a good fire, I will take the fire, I will bring it to God. Malaikat akan datang dan melihat, oh ini api yang baik, aku akan bawa api ini. If kepada he Tuhan. sees that is fire that is not not tainted by the spirit, but tainted by flesh, it will just leave it as it Kalau is. dia lihat apinya That means you can do whatever you want, but God is not there. dinyalakan bukan karena roh tapi karena kedagingan, artinya saudara bisa lakukan apa saja, tapi Tuhan ada di situ, maka tidak saudara. That's why I'm telling you, my friend, Saya beritahu sahabat saudaraku, you are in a very crucial position. saudara ada di posisi yang sangat penting, mendesak sekali. You don't know what is your responsibility. Saudara mungkin nggak tahu apa yang jadi tanggung jawab In saudara. this new year, God is warning you and telling you what you must take your position seriously. Tahun ini Tuhan memperingatkan saudara untuk mengambil posisi saudara dengan serius. Intercessors, you are such an important, integral part in God's kingdom. Pendoa syafaat, saudara adalah bagian integral dalam kerajaan Allah. Don't ever think that you are nobody in the placement of God. Jangan saudara berpikir saudara tidak ada arti apa-apa di dalam penempatan Tuhan itu. God has a purpose for you. God Tuhan has a punya position tujuan, for you. Tuhan punya posisi buat saudara. That's why when you are here today, Makanya kalau saudara di sini hari even ini, if you are not regular in this place, sekalipun saudara tidak If datang God has reguler ke brought tempat you here, ini, kalau Tuhan telah bawa saudara ke sini, there is something that God wants you to do. ada sesuatu yang Tuhan ingin That saudara God lakukan. just wanted you to be enlisted. Tuhan gak mau saudara cuma masuk dalam daftar doang. He wants you to be part Tuhan ingin saudara of menjadi what He's bagian building, dari apa yang dia what bangun, He's about to do. apa yang hendak terjadi. He wants to involve Dia you. ingin melibatkan saudara. Amen. Amin. Number 2, Yang kedua, have we missed the vital signs of the Messiah's second coming? iya, jangan sampai kita terlewatkan tanda-tanda penting kedatangan kedua kali daripada Because their Mesias. time was never prioritized for God. Karena waktu tersebut They never prioritized mereka the time tidak for God. memprioritaskan waktu untuk Tuhan. You know, so many people are not here. Banyak orang tidak ada di sini, saudara. Go and tell them. Pergi, beritahu mereka. They never prioritize their time for God. Mereka tidak memprioritaskan waktu mereka buat Tuhan. You can tell them, I say so, I don't care. Saudara bisa bilang sama mereka, saya yang katakan, saya nggak peduli. The end times, Ini akhir zaman. just before Jesus returns, Sebelum Yesus datang kembali, I believe saya percaya the days it's going to be the days like times of harinya Lord, akan menjadi hari seperti waktunya Tuhan. the days of Lot, Harinya Lot, Lot. Abraham, Lot. Iya, harinya seperti hari Lot ya. The days of Lot were the days Hari Lot itu adalah hari a lot of homosexuals, ada begitu banyak orang homoseksual and they are violent. dan mereka itu kasar, saudara ya. I tell you, people don't like the normal way of how people getting married for a man and a woman. Orang-orang sekarang sudah tidak suka lagi cara yang normal, cara yang wajar pria wanita itu menikah. It's supposed to be Adam and Eve. Harusnya Adam dan Eve, Adam dan Hawa. Then now they changed it to Adam and Steve. Sekarang sudah diganti Adam sama Steve. How? Bagaimana bisa begini? I tell you, Saya beritahu saudara, it's becoming more and more. sudah semakin lebih banyak We kejadiannya. can read it in Genesis chapter 19. Saudara bisa baca Kejadian 19, You can see the whole story. saudara bisa lihat seluruh They ceritanya. reject the normal way of being a family. Mereka menolak cara yang normal, cara yang wajar untuk membentuk keluarga. All these things are coming is because their mind is becoming corrupted. Semua hal ini terjadi karena pikiran mereka udah rusak.
They are no more thinking the right way. Tidak berpikir secara benar When they lagi. see a sister, they don't see as a sister, they see something else. Ketika mereka melihat seorang saudari, mereka nggak lihat dia sebagai saudari lagi, tapi ngelihatnya sebagai orang yang lain. That's why God is pre-warning us Makanya Tuhan lebih dulu memberikan peringatan kepada kita. that we are brothers and sisters in Christ Jesus. Kita adalah sesama saudara-saudari dalam Kristus. That's why God is allowed you to get your own wife and to have your own children. Makanya Tuhan izinkan saudara mendapatkan istri saudara sendiri dan anak-anak saudara sendiri. These are the signs of second coming of the Ini Lord. adalah tanda daripada kedatangan Kristus kedua kali. A lot of people, even pastors, are integrating the homosexuals to become legal pastors and ministers of gospel. Saudara, bahkan ada para pendeta gembala menthabiskan, memberkati pria wanita jadi pelayan Tuhan juga secara homoseksual. It's Bagaimana happening, ini? my friends. Sedang terjadi, saudara. Why? Because money speaks. Karena uang yang bicara. When you give money, everybody wants to ordain you. Karena kalau saudara kasih duit, semua pingin menthabiskan, memberkati saudara. I tell you, but there is a generation Tapi akan ada satu generasi that is not wanting, yang tidak menginginkan itu, that doesn't want to yang compromise tidak mau berkompromi, and say, no matter what happens, dan mereka berkata tidak peduli apa yang terjadi, I will still serve God. aku masih tetap ingin melayani Tuhan. And I tell you, Dan saya beritahu saudara, at the end of the day, akhirnya what is more important is apa yang lebih penting adalah that you make it to heaven. saudara bisa berhasil ke surga. But God wants you to warn you because these are things are coming towards Tuhan us. lebih dulu memperingatkan saudara bahwa inilah hal-hal yang nanti akan terjadi. You know, the end has begun. Saudara, akhir zaman sudah dimulai. The beginning of sorrows is here. Awal daripada kesedihan sudah ada di sini sekarang. Deuteronomy 29, Ulangan 29. verse 3 to verse 4. Ulangan 29 ayat 3 dan 4. Ulangan 29 ayat 3 dan 4. Cobaan-cobaan yang besar yang telah dilihat oleh matamu sendiri, tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang besar itu, tetapi sampai sekarang ini Tuhan tidak memberi kamu akal budi untuk mengerti, atau mata untuk melihat dan telinga untuk mendengar. Why? Kenapa, saudara? Why God has not given you the eyes to see and ears to hear? Kenapa Tuhan tidak memberikan saudara mata untuk melihat, telinga untuk You mendengar? can read the Bible and yet you don't understand. Saudara bisa baca Alkitab tapi nggak ngerti juga. Why are you not able to develop new messages? Kenapa saudara nggak mampu buat khotbah yang baru? Because your spirit is not connected to His spirit. Karena roh saudara tidak terhubung dengan rohnya. That's why His emotion, you are not able to feel His emotion in your own emotion. Makanya emosi perasaannya saudara nggak mampu merasakan dalam emosi That's perasaan why saudara. when you go to another nation, Makanya ketika saudara pergi ke bangsa yang lain, you will feel what God is trying to do in that nation. saudara akan merasakan apa yang Tuhan mau lakukan di bangsa itu. What God is going to do in Manado is not the same what God is doing in Jakarta. Apa yang Tuhan lakukan di And what Manado God is tidak doing sama in dengan Jakarta is Jakarta. not the same with what He's doing in Batam. Tuhan lakukan di Jakarta nggak sama di Batam. It's not same as Makassar, it's not same as Surabaya. Tidak sama dengan Makassar, tidak sama dengan Surabaya. Because that people, that land, they have something that God wants them to do. Because God, who sees everything, who works together for the good of all those who love Him, He has a plan and purpose for the destiny that He has for others. Ya, karena orang-orang di situ, tanah itu, Tuhan punya rancangan-rencana, Tuhan bekerja untuk kebaikan, untuk mendatangkan kebaikan untuk orang-orang yang ada di tempat itu mengalami destiny mereka masing-masing. Tujuan akhir. Tujuan akhir, ya. There is there is a destiny waiting for the people of God. Saudara pahami bahwa ada tujuan akhir yang sedang menantikan umat Allah. That is why we must ask from God. Makanya kita harus minta dari Tuhan. A heart to able to perceive, eyes to able to see, ears that able to hear what the Spirit of God is saying to us. Mata untuk bisa menangkap, telinga untuk bisa mendengar, hati untuk bisa menangkap seperti Tuhan apa yang Dia mau bicarakan kepada kita. If that is not given to you, Kalau itu tidak diberikan kepada saudara, you will be groping in the dark.
saudara seperti akan meraba-raba dalam This kegelapan. entire year you will be doing ministry without purpose. Seantero hidup saudara, saudara akan melakukan pelayanan tanpa tujuan. What are you declaring 2015 all this gonna be? Nothing. Apa yang akan saudara deklarasikan di tahun 2015 ini tidak ada apa-apa. Your action must speak louder than your words. Tindakan saudara harus berbicara lebih nyaring dari That's kata-kata why saudara. when you come here next time, you will learn how to war in the spirit. You will learn how to pray in the spirit. You will be a force to be reckoned by the enemy. Makanya kali berikut saudara di sini, saudara harus belajar bagaimana berperang dalam roh, bagaimana berdoa dalam roh. Saudara menjadi satu kekuatan yang dikenali oleh musuh. Everybody has a capacity to increase. Setiap orang punya kapasitas untuk bertambah-tambah Don't dan remain meningkat. in status quo there. Jangan tinggal biasa-biasa saja dalam Push yourself. dorong, desak diri saudara. Push yourself in the spirit. Dorong, desak diri saudara dalam When roh. you begin to become stronger and stronger and stronger, Mulailah untuk menjadi kuat, semakin kuat. the way you speak Cara saudara berbicara can blast every work of the enemy in the environment. bisa meledakkan setiap pekerjaan musuh yang ada di lingkungan itu. That's why I say your prayer Makanya saya bilang doa saudara will break every power akan of the enemy menghancurkan segala and kekuatan diffuse musuh. every works of the enemy. ya, dan akan Diffuse. bukan confuse ya. Pokoknya pekerjaan musuh itu dilumpuhkan. Yes. It diffuse everything. Semuanya. God will not allow you Tuhan to, gak akan izinkan saudara for the enemy to keep on setting traps for his untuk people. musuh tetap menaruh jebakan-jebakan terus buat umatnya. God just give you wisdom. Tuhan berikan saudara hikmat Before it happens, sebelum terjadi. you will go in. Saudara udah masuk. You are like commando. Saudara seperti pasukan elit. You go in first. Masuk lebih dulu. Finish all the work. Selesaikan Then only pekerjaannya. the real actual policeman will come. Baru Where's the terrorist? polisi yang sebenarnya datang. But the commando has already done the work. Tapi pasukan elit sudah selesaikan pekerjaannya lebih dulu. Before they come, they already went in. They already annihilated the whole infrastructure of the enemy. Ya, sebelum yang benar-benar datang, mereka udah selesaikan lebih dulu menghancurkan infrastruktur daripada musuh. Other people, pastors and priests are Pendeta now only lagi coming to datang, pray. baru datang There's nothing doa. to pray already because Sudah nggak ada yang perlu didoakan lagi. the intercessors has gone in already. Karena para pendoa syafaat udah lebih dulu masuk duluan. That's what I'm telling you. Makanya saya beritahu saudara, You have a lot of power within your hands. saudara punya begitu banyak kuasa di tangan saudara. But you must learn how to use it more and more frequently. Tapi saudara harus belajar bagaimana menggunakan itu lebih banyak lagi, lebih kerap. Daniel chapter 9 verse 13. Daniel 9 ayat 13. Seperti yang tertulis dalam kitab Taurat Musa, segala malapetaka ini telah menimpa kami dan kami tidak memohon belas kasihan Tuhan Allah kami. Dan dengan berbalik dari segala kesalahan kami dan memperhatikan kebenaran yang daripadamu. One more time. Seperti yang tertulis dalam kitab Taurat Musa, segala malapetaka ini telah menimpa kami dan kami tidak memohon belas kasihan Tuhan Allah kami dengan berbalik dari segala kesalahan kami dan memperhatikan kebenaran yang daripadamu. Why? Kenapa saudara? Why do you think every disaster has come upon them? Mengapa saudara pikir setiap malapetaka bencana yang datang menimpa mereka, Yet they have not made the prayer known to God. tapi mereka masih belum berdoa juga buat Tuhan? Why? Kenapa? Why do you think? Menurut saudara kenapa kira-kira ya? Don't you see this is the current picture? Tidakkah saudara lihat ini adalah gambaran yang juga terjadi sekarang ini? They don't understand the truth. Mereka tidak mengerti kebenaran. They know a lot of people today coming to church, they really don't know what is the word of truth or word of God is. Saudara tahu banyak orang hadir di gereja hari-hari ini, mereka sudah tidak tahu
firman kebenaran When lagi. the man of God says, I'm going to bring you the word of the Lord, they don't actually understand what it means. Ketika hamba Tuhan bilang aku akan menyampaikan firman Tuhan, mereka nggak ngerti sesungguhnya. Because they are coming to church as a routine. Karena mereka datang ke gereja cuma karena Some people come only to rutinitas. church on Sunday. Ada orang hadir di gereja cuma hari Minggu. They don't understand the word of the Lord can come to any people any time. Mereka tidak mengerti firman Tuhan bisa muncul dari setiap orang kapanpun. And that is the reason why. Itulah alasannya mengapa They say all these disasters come upon us, yet we have not made our prayer before the Lord. dikatakan semua bencana ini datang menimpa kami pun belum pernah berdoa kepada Tuhan. I think this is a very saddest statement Saya kira ini adalah pernyataan yang paling menyedihkan from Daniel. dari Daniel. Because Daniel said, if nobody is going to do it, Karena Daniel bilang kalau nggak ada yang mau melakukannya, I am going to go in to become that person who's going to start interceding for people. aku yang akan menjadi orang yang akan masuk duluan berdoa bersyafaat buat orang lain. Isaiah Yesaya 46, Yesaya 46 verse 8 to verse 10. ayat 8 sampai These are very important scriptures, my friend. Ini ayat-ayat yang penting, saudara. If you don't know all these things, you are in for serious trouble in the coming days. Saudara, kalau saudara tidak tahu semua ayat ini, saudara akan ada dalam masalah untuk masa waktu di depan. Amen. Yesaya 46 ayat 8 to 10. 8 sampai 10. Ingatlah hal itu dan jadilah malu. Pertimbangkanlah dalam hati, hai orang-orang pemberontak. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasannya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Sekali lagi. Sekali lagi, saudara. Bagus itu. Yesaya 46 ayat Fantastic 8. word. Sorry. Very good word. Ingatlah hal itu dan jadilah malu. Jadilah malu. Pertimbangkanlah dalam hatimu, hai orang-orang pemberontak. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana. Yet haven't done. Yes. Yang berkata keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. My friends, Sahabat saudaraku, God is declaring the end from the beginning. Tuhan mendeklarasikan apa yang terjadi di akhir zaman sudah sejak dari permulaan. It is only that we are not able to understand His word. Hanya saja karena kita tidak mampu mengerti firman-Nya. That's why He said, my counsel will stand. Makanya dikatakan nasihatku akan tetap ada. I will do all in my pleasure. Aku akan melakukan semuanya dalam kesenanganku. He said, for I am the God and there is none like me. Karena aku adalah Allah dan tidak ada yang seperti aku. And there is no other. Dan tidak ada yang lain. You see, God is a God who tells us, He loves us so much, you know. Saudara, Allah itu adalah Allah yang memberitahu kepada kita dan Dia sangat mengasihi kita. It's not like the other gods, you know. Dia tidak seperti Allah-Allah yang lain, saudara ya. Our God is alive today. Allah kita hidup hari ini. That's why when He bring us the scripture, Makanya kalau Dia menghadirkan ayat firman Tuhan, we can consent with the scripture. kita bisa Agree with memahami, sepakat dengan firman itu. And we know that this is the one that God has been speaking to us. Dan kita tahu, oh yang inilah yang Tuhan lagi perkatakan kepada kita. But we are not able to see. Tapi kita nggak mampu We're not able to melihat. understand. Kita nggak mampu memahami. Because we have not read the Bible thoroughly. Karena kita belum pernah membaca Alkitab ini dengan We never read the Bible sungguh-sungguh. cover to cover. Dengan sungguh-sungguh dari muka sampai belakang. We haven't read. Belum pernah. That's why the revelation doesn't come. Makanya pewahyuannya nggak datang. But God says the times of revelation is now. Tapi Tuhan bilang masa waktu pewahyuan sekarang. God challenged all false gods.
Tuhan menantang semua Allah-Allah palsu and in spirits in those days, dan dalam roh pada masa itu, so that He can reveal us the future sehingga dia bisa menyingkapkan masa and depan the buat kita events of the end times. dan kejadian yang akan terjadi di akhir zaman. I tell you, Saya beritahu in saudara, Isaiah 41, dalam Yesaya 41 verse 21 to verse 23, 41 ayat 21 you sampai will see the events of the end times unfolding. saudara akan lihat kejadian-kejadian akhir zaman terjadi. 21 to 23, 41. 21 sampai ayat 23 Yesaya 41. Ajukanlah perkaramu firman Tuhan, kemukakanlah alasan-alasanmu firman Raja Allah Yakub. Biarlah mereka maju dan memberitahukan kepada kami apa yang akan terjadi. Nubuat yang dahulu beritahukanlah apa artinya supaya kami memperhatikannya. Atau hal-hal yang akan datang kabarkan kepada kami supaya kami mengetahui kesudahannya. Beritahukanlah hal-hal yang akan datang kemudian supaya kami mengetahui bahwa kamu ini sungguh Allah. Bertindak sajalah biar secara baik ataupun secara buruk supaya kami bersama-sama tercengang melihatnya. Amen. Amin. One more time. Satu kali lagi saudara. Ajukanlah perkaramu firman Tuhan, kemukakanlah alasan-alasanmu firman Raja Allah Yakub. Biarlah mereka maju dan memberitahukan kepada kami apa yang akan terjadi. Nubuat yang dahulu beritahukanlah apa artinya supaya kami memperhatikannya. Atau hal-hal yang akan datang kabarkanlah kepada kami supaya kami mengetahui kesudahannya. Beritahukanlah hal-hal yang akan datang kemudian supaya kami mengetahui bahwa kamu ini sungguh Allah. Bertindak sajalah biar secara baik ataupun secara buruk supaya kami bersama-sama tercengang melihatnya. Amen. Amin. God is revealing the future events of the end time. Tuhan sedang menyingkapkan akan kejadian masa depan akhir zaman. He is calling us. Tuhan memanggil kita So that He will be able to show us sehingga dia mampu menunjukkan kepada kita what all these things that must take place. apa semua ini yang harus terjadi. Isaiah 45, Yesaya 45 verse 21. ayat 21. Yesaya 45 ayat 21. Beritahukanlah dan kemukakanlah alasanmu. Ya, biarlah mereka berunding bersama-sama. Siapakah yang mengabarkan hal ini dari zaman purbakala dan memberitahukannya dari sejak dahulu? Bukankah aku Tuhan? Tidak ada yang lain, tidak ada Allah selain daripadaku. Allah yang adil dan juru selamat, tidak ada yang lain kecuali aku. Amen. Amin. You know, that's such a powerful words, is it? Saudara, ada God is affirming to us luar biasa. there is no other God Tuhan meneguhkan tidak ada Allah lain that will come and tell you what is yet to come. yang akan berani datang dan memberitahukan kepada saudara apa yang nantinya akan He terjadi. has clearly recorded for us Dia telah dengan sangat jelas mencatat, merekamnya buat kita. so that we know what we must do, how to position ourselves. We cannot go wrong if we follow Him. Sehingga kita harus tahu apa yang harus kita lakukan, bagaimana memposisikan diri kita. Kita nggak bisa salah kalau We ikut dia. cannot be living in lack when we follow Him. Kita nggak bisa hidup dalam kekurangan kalau kita ikut dia. That's why Jesus turned back to His disciples and said, "Are you lack anything when you followed me?" Makanya Yesus memandang kepada murid-muridnya dan dia bilang, apakah kalian kurang suatu apapun ketika ikut aku? The disciples turned back and said, "No, Lord, we lack nothing." Murid-murid balas balik, tidak Tuhan, kami tidak kekurangan apa-apa. If there is something that is lacking in your life, Kalau ada sesuatu yang kurang dalam hidup saudara, then you have to ask God what is lacking with His communications with you. saudara harus tanya apa yang kurang dalam hal komunikasi Tuhan bersama saudara. Because if you followed God, Karena kalau saudara ikut if you take Tuhan, heed to all His instructions, kalau saudara benar-benar sungguh melakukan perintahnya, I don't see any lack that is going to come upon any one of us. saya tidak melihat kekurangan bisa terjadi atas semua kita. Everything will be provided. Semuanya akan disediakan. But are we doing what God wants us to do? Tapi apakah kita melakukan apa yang Tuhan ingin untuk kita lakukan? Especially in this place. Khususnya di tempat ini. Because this place is a very powerful place. Karena tempat ini adalah tempat yang penuh kuasa.
Your power of prayer must resonate out there in the public. Kuasa doa saudara harus bisa ada menyebar di tempat umum. My friends, Sahabat saudara, this is why it is impossible to understand makanya mustahil untuk memahami the revelation of the John the Apostles pewahyuan daripada Rasul Yohanes if we do not read the writings of the ancient prophets, kalau kita tidak baca tulisan daripada nabi-nabi yang ada masa especially lalu. the book of Daniel. Khususnya buku Daniel, kitab Daniel. Why? Kenapa? Because God has taken many of the strategic events Karena Tuhan telah mengambil kejadian-kejadian yang strategis and hidden them from the beginning. dan menyembunyikan itu sejak daripada mulai. Therefore, the events that will take place Makanya kejadian yang terjadi at the end of the age pada akhir abad itu, saudara, had already happened before. sudah terjadi sebelumnya. I tell you, Saya beritahu saudara, if you read the book of kalau Daniel, saudara baca kitab you Daniel, will see that is the picture that is going to repeat back again in the end times. saudara lihat gambaran yang nantinya akan berulang kembali terjadi di akhir zaman. Everything that had happened Semuanya yang telah terjadi in the book of Daniel dalam kitab Daniel will be repeated in the end times. akan berulang kembali di akhir zaman. I'm going to give you 6 things. Saya akan berikan saudara 6 hal. 6 things 6 hal that will happen yang akan terjadi in the end times. di akhir zaman. Number 1, Nomor 1, the rising of a one world ruler bangkitnya seorang penguasa dunia tunggal who will force everyone to take his mark and worship him. yang akan memaksakan semua orang untuk menerima tandanya dan menyembah dia. That is the first sign in the book of Daniel that will be repeated in the end times. Itu adalah tanda pertama dalam kitab Daniel yang akan berulang. di akhir Rising zaman. of a one world ruler Bangkitnya seorang penguasa tunggal dunia who will force everyone yang akan memaksa semua to orang take his mark and worship him. menerima tandanya dan menyembah dia. Number 2, Yang kedua, fiery trials ujian-ujian yang begitu sangat mencekam, menakutkan, leading to the death of those who refuse to pledge allegiance to his image. memimpin orang-orang kepada maut, kematian bagi mereka yang menolak untuk menerima gambaran daripada penguasa itu. Correct. The fiery trials leading to the death of those who refuse to pledge allegiance to this image. Ya, saudara, jadi ada ketakutan yang mencekam yang menuntun orang-orang pada kematian, pada maut bagi mereka yang menolak untuk menerima gambaran atau patung daripada penguasa ini. Number 3, Yang ketiga, the manifestation of the supernatural as in Daniel's days. perwujudan hal-hal yang supernatural, yang adikodrati, sama seperti masa waktu Daniel, As God protects and provide and preserves di mana Tuhan melindungi dan Tuhan, the godly remnant. ya, Tuhan melindungi orang-orang tersisa ini, saudara. Don't you Anak-anak worry. Tuhan. If you are following God, Jangan you will khawatir. be preserved and you will be protected. Jangan khawatir, kalau saudara ikut Tuhan, saudara akan Tuhan jaga dan Tuhan lindungi. Number 4, Yang keempat, nations converge at Jerusalem to dismantle Israel. bangsa-bangsa kemudian Converge, that means all coming together. datang bergabung Jerusalem. bersama-sama di Yerusalem untuk melumpuhkan Israel. Yes, that will take place. Itu nanti akan terjadi. The nations converge at Jerusalem to dismantle Israel. Bangsa-bangsa bersatu datang ke Yerusalem untuk melumpuhkan Israel. Number 5, Yang kelima, the fall of world empires. jatuhnya kekaisaran duniawi, saudara. All the superpowers, Semua negara-negara superpower, adikodrati, all of a sudden, adidaya, is going to fall. tiba-tiba runtuh, saudara. How is it? Bagaimana bisa terjadi? Because these are all the ancient time that Daniel saw in the vision of Nebuchadnezzar. Everything is going to come to an end. Karena semua yang Daniel saksikan kejadian ini pada masa dulu, masa Nebukadnezar, akan terjadi di akhir zaman. And last but not least, Dan terakhir, saudara, that is what we all are waiting for. ini semua yang kita nanti-nantikan. The return of Jesus Christ. Kedatangan kembali daripada Yesus Kristus. Oh, I tell you, Saya beritahu saudara, come Lord Jesus, come even so. Maranatha. datanglah Tuhan Yesus, datanglah segera, Maranatha.
That is what will happen. Itu yang akan terjadi. And I'm not joking to you. Dan saya tidak Every bergurau. single word that has spoken will come to pass. Setiap kata-kata yang telah diperkatakan akan terjadi. But I want you to know, Saya ingin saudara tahu, God has not changed in His mercy and His strategy. Tuhan masih belum berubah dalam belas kasih dan strateginya. You must not be afraid because God's mercy will not be changed. Saudara tidak boleh takut karena belas kasih Tuhan tidak akan pernah berubah. And His strategy will not also be changed. Dan strateginya juga tidak akan pernah berubah. My friend, He exercised it in the Old Testament. Sahabat saudaraku, dia sudah melakukannya di perjanjian lama. You remember the days of Abraham? Saudara ingat harinya Abraham? Was willing to spare thousands of wicked people in the two cities of Sodom and Gomorrah. He was willing to spare thousands of wicked people in the cities of Sodom and Gomorrah. Sebenarnya dia berkenan untuk tetap membiarkan ribuan orang di Sodom dan Gomora. He wants to release them. He wants to spare the people. Dia mau membiarkan orang-orang itu hidup. If he could just find 5 righteous person in each town. Kalau sekiranya bisa ditemukan 5 orang saja. But unfortunately, this is not Tapi happening. sangat disayangkan tidak ditemukan 5 orang benar. Sodom and Gomorrah, Sodom dan Gomora, thousands of wicked people there. ribuan orang jahat di sana. But saudara. God said, Abraham, if you can find for me 5 people, 5 orang, Tapi Tuhan bilang kalau bisa ditemukan 5 orang Abraham, I will spare the whole. aku akan biarkan mereka hidup. But even 5 tak boleh. Tapi bahkan 5 pun gak dapat. Berapa ribu orang di sana? Tetapi nak jumpa 5 orang pendoa syafaat susah. 5 people. 5 orang saja. Are you going to be the 5? Apakah saudara akan masuk dalam 5 itu? So that God can spare Manado? Sehingga Tuhan bisa membiarkan no Manado hidup. land is going to be spared, I'm telling you. Every place is going to go into a chaos. Saudara, There's no place you can run and hide. tidak ada tempat saudara bisa berlari dan bersembunyi. If you go to the mountain also people will come there and kill you. Pergi ke gunung juga orang cari saudara dan bunuh saudara. If no men there, even the lions and the bears will come and eat you. Ya, kalau nggak ada orang di situ, pastilah singa dan beruang yang akan datang makan. You cannot run. Artinya kita nggak bisa melarikan diri lagi waktu itu. Can we find 5 people? Dapatkah kita boleh temukan 5 orang? 5 people bolehkah? Manado? Boleh? Tak boleh? Cannot. Mau ya. I don't know. Dulu 5, sekarang lebih. I don't know. Saya nggak tahu. I leave it to you all. Saya tinggalkan itu buat saudara. In the days of Joshua, Pada masa Yosua, one believing prostitute, satu orang pelacur, of all the people, one prostitute, tapi orang percaya dari semua orang yang ada saudara, pelacur, could save an entire household of people, dia bisa menyelamatkan satu keluarga. while other good and noble but believing Christians Sementara orang-orang Kristen yang kelihatan mulia saudara, orang percaya, people were to put to death in Joshua chapter 2. di mana mereka ingin But Joshua killed all of them. Yosua membunuh mereka semua saudara. But one prostitute Tapi ada satu orang pelacur and told Joshua, bilang sama Yosua, if I hide you, when you come back and conquer me, you cannot kill me and my household. kalau aku sembunyikan engkau, nanti ketika engkau datang menaklukkan daerah ini kembali, engkau tidak bisa bunuh aku dan keluarga. She's a very powerful intercessor, isn't it? Oh, dia, She know how to negotiate with God. dia pendoa syafaat yang luar biasa. Dia tahu bernegosiasi dengan Tuhan. She knows that God is going to come and finish them off. Dia tahu benar Tuhan akan datang dan menghabisi seantero kota itu. But one prostitute can speak to God in that manner. Tapi satu Can orang stand in pelacur the gap for her family. bisa berdiri di antara celah ngomong sama Tuhan untuk keluarganya. My friends, Sahabat saudaraku, God's mercy endures forever. belas kasihan Tuhan itu kekal selamanya. God is willing to spare communities. Tuhan rela untuk membiarkan He satu wants to komunitas spare itu. the communities. He wants to spare the cities. He wants to spare the nations.
Dia ingin membiarkan satu bangsa hidup, satu komunitas hidup. If he could find a remnant unto him. Asal dia bisa menemukan ada orang-orang tersisa yang setia kepada, Like Daniel and all his 3 friends. seperti Daniel dan 3 temannya. Standing for them together in the intercession. Berdiri bersama-sama dalam syafaat. That will be the day. Itulah akan yang menjadi harinya, saudara. I tell you, Saya beritahu saudara, there are things that I'm going to declare to you. ada hal-hal yang akan saya deklarasikan kepada saudara. It's going to be very, very scary. Some of the things that has happened before. Akan sangat menakutkan, saudara. Beberapa hal telah terjadi sebelumnya. Because when you know, Karena kalau saudara tahu, in one place, man eats heart and brain and kill the roommate that he killed in Maryland. ada di suatu tempat, ada seseorang makan jantung dari teman sekamarnya dan juga otak dari teman sekamarnya. Hey, I read it in the paper. I take picture. Oh. Ya, baca di koran lah ini, saudara ya. In the Maryland, newspaper. Amerika Serikat. Man stabbed himself 50 times, throw part of his intestines at the police where he was apprehended in New Jersey. Can you imagine? He stabbed himself 50 kali. Wah, dia menikam dirinya 50 kali, kemudian Buang ususnya buang dekat dekat polisi. polisi. Tak betul Yeah. I tell you another thing. Ini Man cut off his own genitals, that means dia potong, and he cooked the genital and served to eager customers in his own restaurant to eat. Ada orang dia potong kemaluannya, kemudian dia Masak. kemudian dia layankan kepada pelanggannya di restorannya. Human meat sold in China market. Teenagers were killed and their bodies was cut up, sold as ostrich meat in the market of China. And then the eyeballs were soaked in wine bottles and bones are left out to dry. Wow. Di Cina orang jualan daging manusia, saudara ya. Ada anak remaja, kemudian dia potong-potong tubuhnya, kemudian dia masak ya. No, the Oh, sorry. bodies cut off and sold as ostrich meat. Oh, dia jual itu seperti daging apa itu? Burung unta. Burung unta. And baby capsules. Police in South Korea discovered baby capsule. Babies were chopped, roasted, pounded to make health capsules in China. Oh. Bayi dipotong-potong, kemudian proses dimasukkan jadi kapsul. Baby capsule. Begitu. Wow. Hey, scary why I'm saying this to you? Nah, kenapa saya mau katakan ini kepada saudara? End times. Ini akhir zaman. This is the beginning Ini baru awal of the sorrows of people who are going to act beyond what human think possible. Ini baru awal daripada kesedihan yang dilakukan oleh orang-orang jauh melampaui akal sehat manusia. There are people who want to do what, people die already, they went and bury, they take out this one, they cut, they keep, and then they put it in the fridge, and then every day they cook and eat. Ada orang yang sudah mati dikuburkan, mereka ambil lagi tubuh itu, kemudian dipotong-potong, taruh di kulkas, dan setiap hari diambil penggal-penggal untuk dimakan. Hey, there are many more stories. Masih lebih banyak berita ini, saudara. You can go to some website and listen and read all these things. Ya, saudara bisa masuk ke beberapa website dan saudara bisa temukan dan baca ini semua. People doing things beyond ordinary thinking. Ini orang-orang yang melakukannya sudah melewati akal sehat manusia. What kind of people are we? Orang-orang seperti apa kita, saudara? Are we people of God? Apakah kita umat Allah? If the church ready, Kalau gereja siap, are we ready? apakah kita siap? I tell you really, must be ready to pray. Saya beritahu kita benar-benar harus siap untuk berdoa. That's why I'm telling you, my friends. Makanya saya beritahu sahabat saudaraku, Don't you ever be in the slumber anymore. jangan pernah saudara kedapatan terlelap, tertidur lagi. Every time when you remember my face, Setiap kali kalau saudara ingat wajah saya,
You will always remember God has warned you this. Saudara senantiasa ingat Tuhan sudah memperingatkan saudara ini. Because I never come to do my agenda, my friend. Karena saya nggak pernah datang melakukan agenda saya sendiri. There is always the agenda of God that is in my heart. Selalu agenda Tuhan di hati saya. That's why every time I can come in, I can tell you what exactly God is saying at the right time. Makanya setiap kali saya datang, saya bisa beritahu apa yang Tuhan katakan pada waktu yang tepat persis seperti ini. You can call anybody Saudara bisa to panggil verify siapa saja. whatever I've said. I've never said anything wrong because I've only spoken through the word of Ya, God. saya nggak pernah perkatakan sesuatu yang keliru karena saya perkatakan sesuai firman Tuhan. You can check. Sudah bisa periksa? I'm only declaring what God has said. Saya hanya deklarasikan apa yang Tuhan katakan. It's up to you whether you want to take it or not. Sekarang terserah saudara mau ambil atau tidak. At the end of the day, God is not going to force you to eat what He's going to give you. Pada akhirnya But you Tuhan have a choice. tidak akan memaksa kepada saudara untuk makan apa yang Tuhan suguhkan, tapi pilihan saudara sendiri. That's why I said, when you hear these words of God, Makanya saya bilang ketika saudara dengar firman Tuhan ini, don't turn away. jangan berpaling, jangan berbalik. Because God wants you. Karena Tuhan ingin saudara. God wants one person. Tuhan ingin That's why I satu said God pribadi. is requiring 5 persons. Saya katakan tadi Tuhan cari 5 In orang. Joshua time, it was only one woman. Masa Yosua cuma 1 orang wanita. And during the time of Abraham, it's only 5 people. Masa Abraham cuma 5 orang. There are many of you here. Banyak dari saudara di sini. But who's going to be that 5? Tapi siapa yang masuk hitungan 5 itu? Who's going to be the one? Siapa yang akan jadi masuk hitungan 1 itu? That God will spare the people, spare the communities, spare the cities, spare the nations. Di mana Tuhan nanti melalui itu membiarkan seseorang hidup, membiarkan komunitas hidup, membiarkan kota, membiarkan bangsa hidup. Because Sodom and Gomorrah is going to be destroyed. Karena Sodom dan Gomora akan dibinasakan. Joshua time, that place where the enemy is there is going to be destroyed. Masa Yosua ketika musuh ada When di situ God said, go and kill them, go and kill them. There's no other way we're going to do this. Kalau Tuhan suruh pergi bunuh dan habiskan, benar-benar pergi bunuh dan habiskan, gak ada cara lain. Because that is what God's will is. Karena itu yang jadi kehendak Tuhan. When He reveals God's will, Ketika dia singkapkan kehendak Tuhan, you are always walking in the pathway of success. saudara akan selalu berjalan dalam jalan keberhasilan. That's why we want to be success, isn't it? Makanya kita ingin berhasil kan? I want to be very successful. I don't wish for normal success. I say, God, make me very successful. Saya juga rindu ingin sangat berhasil. Saya That's nggak why mau the cuma Lord berhasil. said to Abraham, Abraham, I will make you exceedingly fruitful, exceedingly powerful. Tuhan katakan kepada Abraham, aku akan membuat engkau berbuah lebat dengan berlimpah-limpah luar Exceedingly biasa. fruitful. Jauh melebihi yang I biasa. am going to be exceedingly great reward. Aku akan memberikan upah yang besar sekali buat engkau. So you can ask. Saudara bisa minta. Because I want to ask, I already asked. Karena saya bukan sudah minta. God, make me so successful. Tuhan buat saya begitu berhasil. Because I want to touch nations. Karena saya ingin menjamah bangsa-bangsa. Because I want to go to the nations. Karena saya mau pergi ke bangsa-bangsa. There are places are waiting. Ada tempat-tempat yang sedang menanti-nanti. There are people who are praying for our arrival. Ada orang-orang yang sementara berdoa sekarang untuk There are kedatangan people who are kehadiran waiting kita. that we might not come there. Why? These men are not coming there. Ada orang-orang yang menantikan berdoa kenapa orang ini nggak datang ke situ. There are people waiting for you. Ada orang-orang yang sedang menantikan saudara. If you are not ready, Kalau saudara tidak siap, the people are not going to get salvation. orang-orang itu nggak akan mengalami I tell keselamatan. you, if Moses is not ready, Saya beritahu, kalau Musanya nggak siap, God cannot send him. Tuhan nggak bisa utus dia. God has to wait until Moses is ready. Tuhan harus tunggu sampai Musanya siap. You have no choice, my friend. Saudara tidak punya pilihan, sahabat The saudaraku. hope of our city is in your hands. Pengharapan daripada kota kita ada di tangan saudara. Don't you ever think you are here by coincidence and good for nothing. Jangan pernah berpikir saudara di sini cuma kebetulan dan gak ada gunanya. You're so sleepy, eh? Sudah ngantuk saudara ya? I'm telling you, this is not the time to sleep. Saya beritahu ini bukan waktunya untuk tertidur You saudara. can sleep in your house, sleep in the night, no worries. Nanti saudara tidur di rumah saudara malam Don't hari. you sleep when you are in duty here. Jangan pernah tertidur kalau lagi bertugas di sini saudara. That's why this place must have 24 hours. Makanya harusnya tempat ini 24 jam.
There must be intercessors who keep on coming. Harus ada pendoa That's why syafaat the people must open this to all the churches yang harus datang berganti-ganti, harus terbuka ini, saudara. and call all the churches to send the representative every 1 hour change, so that more and more people will continue to give intercession to spare the city. Panggil gereja-gereja untuk In mengirimkan Malaysia, there is wakilnya. place like this. Every hour they change people. Ya, di Malaysia ada tempat seperti ini, setiap jam All diganti the orang. churches will send Semua people. gereja You can utus call orang. them and say, okay, I'm coming at this time. Okay, they come and then they start. Saudara telepon mereka, So tanya that jamnya. prayer is 24 hours. Jadi doanya 24 jam. Is this 24 hours? Apakah ini 24 jam? Belum. Oke. See, you have already infrastructure. Saudara sudah punya infrastrukturnya. Maybe God is pushing you forward. Mungkin Tuhan lagi mendesak, mendorong saudara untuk lebih maju. Don't just come here Mondays. Jangan cuma datang and sorry, on sini Tuesdays and do nothing. hari Senin, hari Selasa. You must be able to start the ball rolling. Harus bisa bolanya berguling, saudara. You don't know how many people out there willing to come. Saudara nggak tahu berapa banyak orang di luar sana yang sebenarnya Because siap we untuk never datang. try. Karena kita belum pernah coba. When you try, Kalau saudara udah coba, all of a sudden, secara tiba-tiba God will give you that success. Tuhan akan berikan keberhasilan. So that this place will be definitely a 24 hours, lights will be always on. Sehingga This tempat will be a ini lighthouse for the Lord. akan menjadi sungguh 24 jam. Lampunya, terangnya menyala, mercusuarnya menyala terus. So that prayer is been given continuously. Sehingga doa dinaikkan secara terus-menerus. You see, when God is telling you to go a little bit more, a lot of people will find it so difficult to do. Ya, ketika Tuhan suruh maju lebih jauh lagi, banyak orang merasa agak sulit. Because it's inconvenient, isn't it? Karena nggak nyaman, saudara. But I tell you, Tapi saya beritahu saudara, when you will do it, when something happen here, you automatically will do it. But I'm telling you before it happens. That's why intercessors, you only pray after things happen. I'm telling you to pray before it happens. saya beritahu saudara, nanti baru ada sesuatu terjadi, baru saudara buru-buru lakukan. Tapi sesungguhnya sebelum sesuatu terjadi, kita sudah lebih dulu Prayer meeting lakukan. every week, prayer meeting. Setiap minggu pertemuan doa. Untuk apa? For the things to finish and then come here and cry? Come on lah. Ayo saudara, Think. mari berpikir. Every week we come here prayer meeting after all things done. Harm already done, evil already do things, then only come here and cry, God help. Setiap minggu pertemuan doa, tapi setelah kejadian-kejadian sudah terjadi dulu baru kita doa. Why don't you pray before it happens? Kenapa kita tidak berdoa sebelum itu terjadi? Hey, think about it lah. Mari mulai pikirkan ini saudara. I'm challenging you. Saya sedang menantang saudara. Don't do ministry for the sake of doing ministry. Jangan melakukan pelayanan cuma sekadar melakukan pelayanan. But if you really want to follow God, Tapi kalau saudara ingin you sungguh-sungguh ikut must Tuhan, know what are you doing. saudara harus tahu benar kenapa saudara melakukan itu. Don't do for the sake of doing it. Jangan melakukan cuma karena terpaksa harus melakukannya. Because one can put 1,000, two of you can put 10,000 to Satu fly. orang bisa mengalahkan 1.000, dua dari saudara bisa ngalahin berapa? 10.000 orang. So let's do that. Mari kita lakukan itu. Let's begin to ask God. Mari kita mulai minta sama Tuhan. Let God start something. Mari Tuhan memulai sesuatu. Every time people in the entire city can come, because you're going to every other churches, just need to tell them, hey, there is a people needed into this prayer place. Setiap orang di kota ini sebenarnya ada di mana-mana saudara. Kita datangi orang itu kemudian beritahu kalau mereka bisa berdoa. Bisa datang. Open it Buka itu saudara. so that many people can come and pray. Sehingga banyak orang bisa datang dan berdoa. Because it must be a lamp that cannot be shut. This is not even lamp. Saudara, It's not even lighted up. ini harus jadi kandil atau kaki dian yang harus menyala terus. Ini bahkan bukan kaki, City on a hill, the lamp is Dinyalakan. under. Saudara, kota di atas bukit tapi terangnya ada di bawah. How? Bagaimana bisa? Hey, I'm telling you this because I know what is coming, my friends. I'm telling you. Saya beritahu semua ini karena saya tahu apa yang nanti akan datang terjadi. The church actually is not ready. Gereja sesungguhnya belum siap, saudara. That's why I can say people are not
fully vigor to do the things of God. Makanya saya bilang orang-orang belum berani penuh. But there is some people, Tapi ada beberapa orang. segelintir dari kamu ada kuasa dari Tuhan. Amin. Segelintir. Who is this one? Segelintir. Siapa orang-orang segelintir ini? Let God choose them out. Biar Tuhan pilih mereka semua. They will come and make Mereka this akan datang dan They buat will perbedaan. start the fire. Mereka akan mulai apinya. And it will become blazing Dan fire. akan menjadi api yang luar That's why I biasa. said God is looking for that people. Makanya saya bilang Tuhan sedang mencari orang-orang itu. Who is got heart, Siapa yang punya hati want to do ministry. untuk mau melakukan pelayanan? They want to come and sit. Mereka mau datang duduk. I tell you, Saya beritahu. they will receive penglihatan. They will receive penubuatan. You become a prophet. You will be able to see. You are able to discern. You will be able to hear. You are able to bring out things because you are in the presence of God. You are in the midst of God. You are coming and interceding for the city of God. You must say it lah. Saudara benar-benar harus nanti akan mampu memperkatakan saudara, karena saudara benar-benar ada dalam hadirat Tuhan. Tuhan ada bersama dengan saudara. Let's do this. Mari lakukan ini saudara. Pray. 2015 cannot become 2014 anymore. Doa tahun 2015 nggak boleh doa tahun 2014 lagi. Cannot do same. Nggak bisa lakukan circle, hal yang circle. sama, putar-putar keliling-keliling begitu-begitu saudara. When you going to enter into your promised land? Kapan kita akan masuk dalam tanah perjanjian kita? Never. Nggak akan pernah If you sampai. continue to do this, Kalau kita lakukan begini terus, sorry lah. maaflah, Year after year, tahun demi tahun, things never change. hal-hal nggak akan pernah berubah. You want to be a city takers? Saudara ingin menjadi orang mengambil alih kota? You want to be giant slayers? Saudara ingin jadi penyembelih You want to raksasa? be a nation changer? Saudara ingin jadi pengubah You want to bangsa? be a revivalist? Saudara ingin jadi pembangkit You want to rohani? see changes in your cities? Saudara rindu ingin You want to lihat see changes perubahan in dalam your churches? kota, dalam gereja You want saudara? to see changes in your ministry, Perubahan changes dalam in your pelayanan, family, perubahan changes dalam in keluarga, yourself, perubahan changes dalam in the diri, offices. perubahan dalam kantor-kantor. Things have to change here. Hal-hal harus berubah dari sini. This is the place. Inilah tempatnya. It's a place for change. Ini tempat perubahan. If not, Kalau tidak, you will be changed. saudara harus berubah. You will be changed. Saudara akan berubah. No. That's not what I said. You will be changed means you will be replaced. Oh, saudara akan digantikan. That's what will happen. Itu yang akan terjadi. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amin. I'm sorry if I've been very curt against you, Mohon maaf kalau saya sudah sangat but I tell you it is not me. keras, tapi saya bilang itu bukan saya. But I believe God is really calling you come up. Tapi saya percaya Tuhan yang sesungguhnya memanggil saudara untuk keluar. He doesn't want you to be stagnated for a Tuhan long time. tidak ingin saudara dalam stagnan terus. You started well, Saudara udah mulai dengan baik, but you have to finish well. tapi harus selesaikan dengan baik juga. You must have the capacity and the strength to carry people. Harus memiliki kapasitas dan kekuatan untuk membawa orang. If you're not, Kalau tidak, it's very difficult to sustain this place. sangat sulit untuk bertahan di tempat seperti ini. That's why a lot of other preachers will not tell you all these things. Makanya banyak pengkhotbah lain nggak berani beritahu saudara I came here hal-hal so many times, my friend. From Saya- 2004, I've been coming to this place. More than 11 years. Lebih dari 11 tahun saya udah datang ke sini, dari tahun I've 2004. seen the time before I got married and today I got 2 child. I've been coming here. Hari sebelum saya menikah, sekarang sudah punya 2 anak. Saya datang ke sini terus. I have seen your progress. Saya telah melihat kemajuan That's saudara. why I know God has allowed me also to sow things in your ministry. Makanya Tuhan izinkan saya untuk melihat hal-hal dalam pelayanan saudara. That's why I can tell you Makanya saya bisa beritahu what saudara I can see in the coming apa days. yang saya bisa lihat di hari mendatang. God is showing to us. Tuhan menunjukkan kepada If you kita, have ears to hear, kalau saudara punya eyes to telinga mendengar, eyes to see, mata untuk melihat, do what God has called you to do. lakukan apa yang Tuhan panggilkan buat saudara. 2015, your ministry cannot same again. 2015 pelayanan saudara nggak boleh sama lagi. You cannot keep on doing this. It's Nggak not boleh going to work. terus-terus melakukan hal yang sama terus. You are going to go backwards. Saudara berarti mundur. You are not going forward. Nggak maju-maju kalau begitu. You must go from glory to glory, strength to Saudara harus strength, power to meningkat power. dari kemuliaan kepada kemuliaan, kekuatan kepada kekuatan, kuasa kepada kuasa. This is the place, must be a lighthouse. Tempat ini harusnya jadi mercusuar.
sound of people's cry, sound of people's voices must continue be heard in this place. Saudara, suara jeritan seruan orang-orang harus bisa The terus-menerus. sound of the trumpet, sangkakala, Ya, suara sangkakala, bunyi sangkakala harus bisa didengar di tempat ini. continue to blow every hour Ditiup setiap jam to remind God. untuk mengingatkan God Tuhan has a covenant that He's making with you today. bahwa ada ikat janji yang Dia buat dengan kita hari ini di sini. When you begin to do it, Ketika saudara mulai melakukannya, you will begin to see progress. saudara mulai akan lihat kemajuan. Or else, Atau kalau tidak, you can do your ministry. saudara bisa lakukan pelayanan saudara, You will not do what the destiny that God has meant for you. saudara tidak akan lakukan tujuan akhir yang Tuhan maksudkan You untuk will saudara. miss Him. Saudara akan kehilangan, terlewatkan Dia. That's why I say, don't do ministry. Makanya saya bilang jangan lakukan You know, pelayanan. Samuel told to Eli, Samuel bilang sama Eli, what God told us, what God told you. Apa yang Tuhan katakan kepadamu? Your ministry must change. Pelayananmu harus berubah. Your sons, both Anak-anakmu, must change. laki-laki, anak laki-lakimu harus berubah. They're all doing the wrong thing. Mereka semua lagi lakukan hal yang keliru. If you don't rebuke them and turn them to the right ways of God, Kalau engkau tidak menghardik mereka dan mengubah mereka ke jalan Tuhan yang I benar, have no choice. I have to replace you, Ah. not your children. I have to replace you. aku tidak punya pilihan lain, harus menggeser, menggantikan posisi. I hope you understand. Saya berharap saudara If you mengerti. don't do what God has called you to do, Kalau saudara tidak melakukan panggilan Tuhan buat saudara, God will replace you. Tuhan akan melengsarkan saudara, menggantikan saudara. God will bring Samuel Tuhan akan membawa Samuel and be seated there in the presence of God 24 hours a day duduk to di worship situ Him. 24 jam sehari menyembah Dia. I hope you understand. Saya berharap saudara mengerti. This place candle must not be offed. Tempat ini kaki dia nggak boleh mati. Means the presence of God Artinya hadirat Tuhan must always be harus resonating. selalu bersemayam. People di come sini. here, people can feel God. Yeah. Orang datang ke sini, orang harus bisa merasakan Allah. They know, hey, Mereka mengalami Allah, mereka tahu kenal Dia. this is a presence of God. Ini adalah hadirat. A lot of things will change. Banyak hal akan berubah, You saudara. just see. Nanti saudara lihat God saja. will give you new sight of this place. Tuhan akan memberikan You will know, not just beautifying this place, you will know the presence of God is here. gambaran yang baru. Saudara akan tahu, bukan hanya apa What memberikan- must you do? Every single thing that is needed here, what is not needed, all buang, all the new way, everything will be given to you. apa yang harus saudara lakukan di sini, Tuhan akan beritahu. Apa yang harus disingkirkan, dibuang, semua akan diberitahu. Just wait. Hanya tunggu saja. More revelations are coming. Lebih lagi pewahyuan akan datang. And then Barulah you will enter. saudara akan masuk. Amen. Amin. Let's pray. Mari kita berdoa. Father, in the name of Jesus, Bapa, di dalam nama Yesus, thank you for all the things that you terima have spoken. kasih untuk semua hal yang telah Engkau perkatakan. Only you have spoken this. Hanya Engkau yang telah memperkatakan I ini. thank you, Lord. Aku berterima kasih Tuhan. Whatever you have done Apapun yang telah Engkau is lakukan, always perfect. senantiasa sempurna. There is no way Tidak ada any man can meddle with your work. cara manusia lain yang bisa But your menandingi work is a finished work. karyamu. Karyamu adalah karya yang telah Whatever diselesaikan. you say concerning Apapun yang Engkau perkatakan menyangkut this city of Manado, kota Manado ini. whatever you have spoken Apapun yang Engkau perkatakan concerning Kota Doa ini, menyangkut kota doa ini. Lord, you're going to do Tuhan, Engkau akan lakukan. only what you can do. Hanya Engkau yang bisa melakukan. Lord, these are your people. Tuhan, ini adalah umatmu. I dedicate each and every one Aku to you. dedikasikan setiap masing-masing mereka terhadap I Engkau. pray according to the Aku berdoa desires of sesuai their heart. hasrat kerinduan hati mereka. I pray you will cause them Aku berdoa Engkau akan buat to mereka receive the understanding and menerima revelation, pengertian dan pewahyuan, so that they will begin to commit themselves completely to sehingga God. mereka mulai akan mengkomitmenkan diri mereka kepada Tuhan. That they will begin to come here. Mereka mulai akan datang ke sini. They will take responsibility Mereka akan ambil tanggung to jawab take care of the house of untuk God. mengurus rumah Tuhan. As how is the days of Samuel has Sebagaimana been. pada masa Samuel ministered to God. Samuel melayani Tuhan. Lord,
I pray Tuhan, aku berdoa that this place will be a place tempat that they ini will akan menjadi minister to tempat di you. mana mereka akan melayani Engkau. They will begin to do Mereka mulai everything akan melakukan possible segalanya yang bisa mungkin to bring honor and untuk glory to membawa you. hormat dan kemuliaan buat Engkau. Lord, I pray Tuhan, aku berdoa that those who are here, let them mereka hear. yang punya telinga mendengar, Those people who have Apa eyes, yang let them see. mereka yang punya mata What the melihat Spirit of God is apa saying yang to us dikatakan today. Roh Allah kepada kami hari As we ini. take heed to your Saat kami commandments and your dengarkan laws and your perintah dan hukum instructions. dan perintah-Mu Tuhan. Lord, Tuhan, it will happen. akan terjadi. Lord, there will be a tangible, awesome presence of God Akan in ada this place. hadirat Allah yang mengagumkan luar biasa yang bisa dirasakan Lord, di I tempat thank you, ini. Lord, Aku berterima kasih that Tuhan. they will begin to do this place. Mereka mulai akan melakukan tempat A ini. real true place of Sungguh waiting before you. tempat yang sesungguhnya menantikan di I hadapan pray, Engkau. thank you, Aku Lord, berdoa terima kasih that you will Tuhan. begin to open up the Engkau portal mulai of akan heaven membuka akan gerbang sorga and begin to look upon this dan place mulai akan melihat and tempat be ini. kind and gracious towards them. Dan dengan belas And every kasih-Mu, prayers that is going to setiap be doa yang spoken here naik dari tempat ini throughout this entire year, seluruh tahun ini Lord, will be acceptable to you. akan berkenan diterima Lord, di I hadapan pray, Engkau. Aku berdoa receive Tuhan, their sacrifice. terima korban mereka. Receive this as an Terima altar ini sebagai mesbah worthy before you, yang Lord, layak di hadapan that Engkau. will bring down the Yang akan fire membawa of turun God api Allah in Jesus' di name dalam nama to Yesus consume untuk the membakar sacrifices semua korban. so that everybody Sehingga setiap will orang know akan tahu the God of Israel, Allah Israel, the God of Abraham, Allah Abraham, Isaac, and Ishak, Jacob dan Yakub is here in our midst, ada di sini di who ready tengah-tengah to kami. perform the Sudah signs and melakukan wonders tanda-tanda out of ajaib this dan place. mujizat dari tempat Lord, ini. many people Tuhan, banyak will orang come to know akan datang the kenal power of kuasa salvation keselamatan in Jesus' di name. dalam nama Yesus. Thank you, Lord. Terima kasih We Tuhan. bless you. Kami memberkati We know, Engkau. Lord, Kami tahu